ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವಿರಚಿತ ಕನಕಧರಾಸ್ತವಂ ಅಂಗಂ ಹರೇ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ ಅಂಗೀಕೃತಾ ಕಿಲ ವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳದೇವತಾಯಾಃ ಮುಗ್ಧಾಮುಹುರ್ವಿದಧಿ ವದನೆ ಮುರಾರೇಃ ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪಣಿಹಿತಾಗತಾಗತಾನಿ ಮಾಲಾದೃಶೋ ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇಯ सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रवदविभ्रमधानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षिमदगम्यमुधां कुन्धां मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्द्रम् आकेकरस्थितिकननेकपद्मनेत्रं भूते भवे मम भुजङ्गशयाङ्घनायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारे धराधरे स्मृतियातरिदङ्घनेभ मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिं भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वन्तरे मुरजितास्तकौस्तुभेय हारावळीव हरनीलमयी विभाति कामप्रधा भगवतो विकटाक्षमालः कल्याणमाहतो कमले कमलालयाः प्राप्तपदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजमधुमार्थिनि मन्मथेन मय्यापदे तद्देहमन्तनमीक्षणार्थं मन्दालसञ्जमकरालयकन्यकायाः तद्ध्यान्धयानपवनो द्रोणाम्बुदारः मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशोभिषन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणाप्रणेनयाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाधयार्द्र दुष्टस्तिविष्टपापदं सुलभं भजन्ते दृष्टिप्रहुष्टकमलोत्तरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकुशिष्टमम पुष्करविष्टरायाः गिर्धेवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाकम्भरेति शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिते प्रलयके संस्थाहि तस्यै नमोस्त्रिभुवने गुरुस्तरुण्ये ओं श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्ते रत्ने नमोऽस्तु रमणीयगुणानवाहे शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाहे पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाये नमोऽस्तु नाळीकनिभाननाहे नमोऽस्तु दुग्धोजन्मभूम्ये नमोऽस्तु सोमामृतसोधराये नमोऽस्तु नारायणवल्लभाये नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाये नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाये नमोऽस्तु देवादिदयापराये नमोऽस्तु जार्धायुधवल्लभाये नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलालये नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राजदानानि नर्दानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुर्दाहरणोद्धतानि मामेव मातर्मनिषन्तु कलिन्तु मान्यं यत्कटाक्षसम्भासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वतनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरनिलये सरोजहस्ते धवलतराशुकन्दमालशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं दिग्धस्थिते कनककुम्भमुखावष्टा सर्वाह्ने मलचार्ताङ्गे प्रातर्नमां जगतां जननीमशेषलोकादिनाथ गृह्णी ममतादिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्तरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकया मम किञ्चनानां प्रथम पात्रमकृन्दयायाः बिल्वाटवे मध्यलसरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्भोरपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनापाणिललाटे लिखितां मक्षरपन्तिमसजन्तोः परिमार्जया मातरङ्गिणाधे धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्रं बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्तरं वक्तृगुरं रारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ते तु वीरमोभिरन्वं
त्रयीं मयीं त्रिभुवनमातरं ब्रह्म गुणादिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भूयुधाभूताजयाः सुवर्णधरा स्तोत्रं शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिस्सन्देहः पटे नित्यं स कुबेरसमो भूयतु इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य प्रणीतं भगु सुवर्णधरा स्तोत्रं भनु कनकधरा स्तोत्रं सम्पूर्णम्।